अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जुमला उलमाए किराम और दीन इस्लाम उलमाए देवबंद सरा मीना मोहब्बत लरुन को मुसलमाना लोगों माना उड़ाने दा उलमाए किराम पर किरदार बांधे कि आज़ादी की दुई कुल किरदार अदा करे दे ढेर तफसीली बयानों को ज़ मुख्तसर अंदाज के अवल द अंग्रेज द रातरल और बिया द उलमाए देवबंद पते के किरदार अदा कवन बयानों ईस्ट इंडिया कंपनी पनुम बांधे सल ताजिरान मगरबी बंगाल तरावल और यूनियन सरकार पूरी तकरीबन तिजारती कारवों को और बज़ाहिर लिहाज सरे दुई दिन अलावा बबल सिसके कार न लड़ो हकीकतन पमेस के मुनाफिकी लिए पैदा कवल और द रिश्वत और दे ओदो लालच वर कवल उस बांधे जान सर खलक मिलाव कवल 1757 मिलादी के नवाब शुजाउद्दौला पर मुकाबले के दगा ईस्ट इंडिया कंपनी रापोर्ट तशवा और अकबल फौजी हम दलता राजाहिर को और मीर जाफर पर गदारी सरा मुसलमानों तो शिकस्त दिलाओ बेअनपस 1764 के ब्या शिकस्त को तमीलाओ शो और बंगाल और बर्मा दा टोलेरा में उन्नीवल 1799 के टिपू सुल्तान शहीद रहमहुल्लाह ताला दुनिया ना रुखसत शो शहादत और तमीलाओ शो और मैसूर हम कब्जे के वाकिश तो और 1849 के ट्रोल पंजाब और ब्यासीन आसाम वगैरह बांधे दे अंग्रेज कब्जा डाला शावली उल्ला से रहमतुल्लाह अलैह तचुके अवल कसो चिदे हकाइक को पता हो लगेगा चिदा खलक दे इस्लाम दुश्मनान रागली दी अऊस इस्लाम जरूर ओ बासर कोशिश शुरू करे नो अबुई दे खिलाफ उसूल बयान कर और बेयो टेमदा से उशो चिदे जोई शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह दे हिंदुस्तान दे दारुल हर्ब के दोनों ऐलानों को फतवा जारी करा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह नफस शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद बरेलवी रहमहुल्लाह ताला दीदी पर मुशावरा सरी जमात तश्कील शो 1820 के जखल को जहन साजी उकड़शी और बे अगनपस जहन साजी चे उकड़ा बे हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह सरद अकबल मुर्शिद पेशावर तरफ तरा रवान शो और 1831 हिजरी के बाकायदा शहादत वर्ग 1818 के मजलिस मुशावरत 1820 के मुजाहिदीनों यो जमात तश्कील को और 1831 के बालाकोट की जामे शहादत वर्ग को 10 जमूंग उलमाए किराम बे अगनपस 1857 जंग आज़ादी ची के दो दे टोलो मशर सैयद ताइफा सैयद
سید الطائفہ امداداللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی چپا حاجی امداداللہ سے بنے مشہور رحمہ اللہ تعالی داغوی کو معاونت کے فقیہ الاصل حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی اور دارنگے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سید محمد زامن شاہ رحمہ اللہ تعالی 1857 جنگ آزادی کے باقاعدہ دوئی سرکردگی باندھے انتہائی کوشش کوشو آخر جنگی آلات ہم نو سرا وسائل نو سرا افراد و کمی و او دا اخبر و دا غداران و پبینا باندھے کہ ہندوستانی غداران پیدا شویو ہاگوی پبینا باندھے علماء تا شکست بیلاو شو بیسو کو حضرت مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی مکی مکرم تلاو حضرت مولانا گنگوہی سے رحمت اللہ علیہ مظفر نگر کی جیل تلاو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ 1866 کے مدرسہ اوباسرہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی فرمائی کہ زما استاد دا مدرسہ دیدہ پارانو اوباسرے کہ صرف تعلیم و تعلم اور درس و تدریس و پگے کی بلکہ دیدے پارا قائمہ کرے ہوا کہ دا سے افراد جوڑ کری دا سے رجال قائم کی کہ دے ملک دا آزادی دا پارا اغاکار کولیشی اور ملک کی سیاست کی جو کردار ادا کولیشی جمع عزیزانو 1857 جنگ آزادی نفس یو ڈاکٹر لکی ڈاکٹر ٹامس ہاگوی وائی چیزے و رضی خیمے کے ناسم متا دا سیزے دولو گوئی راگئے زباہر رعو و طلب نقور بل دے اور پہاڑی باندے سلویخ علماؤنا کپڑے او باسر دی اور پاسی پسملاولی دی اور ریتویے آخر آگے نئے بیا سکار جوڑ کر سلویخ علماء نور ادرول اگے علماء دے اول و علماء دا دے حشر اگوڑے تاسو بہم دا حشری منتدا اوائے 1857 جنگ آزادی کے ملک کے دے کسانوں کے یو کس ہم شامل نہ ہو طول مراتا ہوئے صرف یو عالم دے پدی سلویخ تو علماء کے دا اوائے 1857 جنگ آزادی کے منحص کردار نہ ہو دیوائی اگا انگریز مادے پا اغزاد بانے قسم ہوئی چیزیں پیدا کریں پدی علماء کے یو عالم ہم اخپل سٹ انگریز تحقیق رکھو انہیں معافی درخواست ورکو اور دا طور علماء پدی وقت باندے شہیدان پیشو پا اور اسے زوالے شو خودوئی کہ یو کسرون دانو ہوئے کہ من 1857 جنگ آزادی کے کردار ندے ادا کرے اور دے وہی کہ 500 کسان دہلی کے علماء کرام شہیدان پیشو اور دے پخبر باندے دا ٹامیس لکی وہی دے دہلی دے چاندنی چوکنا تر پیخور پورے جیٹی روڈ باندے رازا یو ولندا سے نشتدا کہ پہاڑ باندے دا علماء کے یو مسلمان عالم ورسک زوان دا شرع نوی اور دے وہی کہ شاہی مسجد کے سہن کے و پانسی گارڈ جوڑ شو اور اتیا علماء بھائی راوستول اور اگا بے پا پانسی کول اور دے لکی کہ پلکاو مسلمانان کو شہیدان کرشو کو 51,500 علماء پدے کے شہیدان کری سے ملی دیما عزیزانو بے اغلا پس اللہ تعالیٰ جل جلال امن والو کہ دارلوم دیوبند جوڑ کو اور داہری رمانہ تاریخ شیخ الہند اگر دلو حقول رشد رومان کم تحریک کو چلاولو حسن ویختو ممالکو سر رابطہ ہوگا کہ اخبرو کسانو غداری وجہ نوے نمون با انشاءاللہ رضی نن انگریز باندے ہمیشہ دا پارا بالاو و افسوس دا چمچگر خلق اور دی احدود لالچان خلق اگو ادارہ ظلم فاش کرد اللہ تبارک و تعالی نے زمین دے علماء کا مزید ترقی و نصیب فرمائی نن ہم پا میدان جنگ کے کتا سوینے یو جمعیت علماء اسلام دے جمعیت علماء اسلام دا علماء دیوبند اگا رجال دی چاہتا دا ملک کی سالمیت دا پارا استعداد ہم لئی اور ہمیشہ تیار دی ختم نبوت دا پارا مولانا فضل الرحمن سے بسنگے 13 ورد ہم بیان ورکڑے پا اگا بیان کی چھے آل پارٹیز کانفرنس دا مذہبی اگوئی کی ورطا ویلے دی چکرہ من 7 ستمبر باندے
جلسه وکړو کانفرنس وکړو هغه نه پس ادارې دې ټولې واوري چې مونږ به آینده د ختم نبوت په بابت کې ډېر لوی سخت انداز کې قدم اخلو زمونږ په دې پېښور کې هغه مولانا مفتي شهاب الدین صاحب دی چې د علمای دیوبند یو سرخیلو یو مشر دی الله تبارک وتعالی د ختم نبوت څومره عظیم کار له دوی نه اخلي تاسو نه دا درخواست دی چې په ختم نبوت کې یا د اسلامي نظام کې جمعیت علماء اسلام دانګې عالمي ختم نبوت باندې اعتماد وکړي الله تبارک وتعالی دې تاسو دا نستا خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي او زه یو ځلې بیا مولانا حسین احمد مدني صاحب ته مفتی شهاب الدین صاحب ته مولانا سیف الاسلام صاحب او د دې شورا کمیټې او ممبران دي دې ټولو ته دې تبریک به کوم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین